প্রশাসনিকভাবে যতই নেশামুক্ত ত্রিপুরা বানানোর প্রচেষ্টা হোক না কেন, নেশামুক্ত সমাজের বিরুদ্ধে সর্বদাই সচেষ্ট রয়েছে সমাজদ্রোহীরা, যার ফলে এত প্রশাসনিক অভিযান পরেও এখন কোনোভাবে বন্ধ হচ্ছে না নেশা কারবারি, যার ফলে অহরহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আটক হচ্ছে নেশা সামগ্রী। আবারও গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বুধবার গভীর রাতে চারিপাড়া এলাকায় পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার কিরণ কুমারের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ ও নিশ্চিন্তপুর বিএসএফ এর ৪২ নং বিওপির যৌথ উদ্যোগে অভিযান চালিয়ে বিশাল সাফল্য পাওয়া গেছে। জানা গেছে এই অভিযানে প্রায় ৬২ গ্রাম হেরোইন, ৯০০ ইয়াবা ট্যাবলেট, ৫,০০০ খালি কৌটো এবং নগদ অর্থ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে পুলিশ প্রশাসন। এ প্রসঙ্গে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পুলিশ সুপার কিরণ কুমার জানান, মূলত গোপন সংবাদ পাওয়া মাত্রই এই অভিযান চালানো হয়েছে এবং তাতে বিশাল সাফল্য পাওয়া গেছে। উদ্ধারকৃত সামগ্রীর আনুমানিক কালোবাজার মূল্য প্রায় ৫ লক্ষ টাকার উপর হতে পারে। নেশার বিরুদ্ধে প্রশাসনের অভিযান অব্যাহত রয়েছে। আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান জারি থাকবে বলে তিনি জানান। हमें स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन था कि एक मिलन मियाँ इसके घर में कुछ नार्कोटिक सब्सटेंस पहले से ही बिक्री कर रहा है, तो मैं स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर रेड किया है और उसके घर में अभी 5 पैकेट्स हीरोइन मिला है। टोटल वेट 62 ग्राम्स और 900 याबा टैबलेट्स मिला है और कुछ खाली कोटा भी मिला है। कितने दिन से कारोबार कर रहा है? ये अभी हम लोग टोटल थरो इंट्रोगेशन करेंगे, पूरा चेन निकालना पड़ेगा इसका, कौन सप्लायर है और कहाँ कितना देर से कर रहा है और किन किन को सप्लाई करता है, पूरा इंट्रोगेशन में पता चलेगा। इसको पुलिस रिमांड भी करना है। इसका जो अनुमानिक बाजार मूल्य कितना होगा? मार्केट वैल्यू अराउंड 5 लाख है। इसके पीछे और कोई है क्या, कुछ पता चला? इंट्रोगेशन में पता चलेगा। और ये रेट किसने डाला है सर? आज हमारा टीम है, पूरा हमतली का पुलिस टीम है और बीएसएफ का भी मदद लिया है। थैंक यू।